ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। परमात्मा सच्चिदानंद घन विग्रह श्री कृष्ण भगवान कर चरणारविंदर अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक उपस्थित समस्त गीता परिषदर भाई भौणी मान मार सादर हरिओम। आज आम 43 नंबर श्लोक उपर आलोचना रखिबा। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। वर्तमान आनंद निधि श्री कृष्ण भगवान क्षत्रियंकर स्वाभाविक कर्म विषय रे कहउचंती। कौन कहिले ना शूर वीरता, तेज, धैर्य, प्रजा परिचालना आदि रे विशेष चतुरता, युद्ध रे कदापि पछघुंचा न देवा, दान करिबा और शासन करिवार भाव रहिबा क्षत्रियंकर स्वाभाविक कर्म। प्रथमे शौर्य कहउचंदी स्वधर्म पालन पई तत्पर रहिबा, धर्ममय युद्ध रे आहत अंग भंग मृत्यु इत्यादि प्रति तिले मात्र भय न करिबा, क्षत विक्षत होइगले मध्य मन भितरे आनंद उत्साहर सहित से युद्ध रे तत्पर रहिबो। तेणु ये हूँ शौर्य। तापर तेज जो प्रकार बा शक्ति आगरे पापी और दुराचारी लोके मध्य पाप और दुराचार करने को कुंठाबोध करती, जहाँ सम्मुखरे मर्यादा विरुद्ध कार्य करने को लोके साहस करती नहीं, अर्थात स्वाभाविक भावे मर्यादार चलती, तार नाम तेज। धृति अत्यंत विपरीत अवस्थार मध्य धृति धैर्य रक्षा करिब, अधैर्य केतेबेले हब नहीं। दाक्ष्यम प्रजा मान को शासन करिबा एवं सेमानकु यथोचित व्यवस्था रखिबा, संचालन करिवार विशेष योग्यता और दक्षतार नाम होची दाक्ष्य। माने संपूर्ण भाव में दक्ष रहिबो, जोठी जहा व्यवस्था करिवा कथा साम दान दंड भेद इत्यादि प्रयोग करि परिबो, से होची दाक्ष्यम। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध रे पछघुंचा न देवा, मनरे केबे पराजय स्वीकार न करिबा, युद्ध छाड़ी पलाई न जीवाको अपलायन कहा जाइछि। दानम क्षत्रिय माने जदि उदार भावरे मुक्त हस्तरे दान करती, आजिकाली वैश्य माने अधिक दान पुण्य करथिबार देखा जाए, किंतु वैश्य लोके कृपण होई दान करती, अर्थात जदि एतिकेरे काम चली जीव तेबे अधिक देवा उचित नुह। सेमानक मनरे एपरी द्रव्य प्रति लोभ रही थाए, द्रव्य प्रति लोभ थिबारु धर्म पालन रे विघ्न घटे, न्यूनता आसे, फलरे सात्विक दान होई पारे नहीं, किंतु क्षत्रिय दानशील। तेणु एठारे क्षत्रिय मानकर स्वभाव दान शब्द व्यवहार करा जाइछि। ईश्वर भावश्च क्षत्रिय मानक ठारे स्वभावतः शासन करिवार प्रवृत्ति रही थाए। लोके जाति धर्म मर्यादा विरुद्ध आचरण करुथिबार देखिले स्वाभाविक भावे सेमानक मनरे आसे जे सेमाने एपरि काहेकि करूचंती। सेमानकर हृदय रे लोकमानको नीति और धर्म अनुसार परिचालित करिवार इच्छा हुए। शासन द्वारा समस्तंको सेमानक मर्यादा अनुसार परिचालित करने को इच्छा हुए। एपरि ईश्वर भाव रे अभिमान सृष्टि हुए नहीं, कारण क्षत्रिय जातिर विनम्रता और सरलता इत्यादि गुण देखा को मिली थाए। ये हूँ क्षत्रियर स्वाभाविक कर्म। जी प्रजा मान को दुखरु रक्षा करती
ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତ ସେ ତ୍ରାୟତଃ ଇତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମକୁ କ୍ଷତ୍ର କର୍ମ କୁହାଯାଏ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବଡ଼ ଶୂରବୀର ଓ ତେଜସ୍ୱୀ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ଏହା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ଈର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଅଧୀନସ୍ଥ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ପରାକ୍ରମୀ ହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଈର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବାରୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ କମ୍ ହେବାରୁ ବିଧର୍ମୀମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ତା ସ୍ୱଭାବ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଧର୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 44 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କୃଷି ଗୌରକ୍ଷ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟମ୍ ବୈଶ୍ୟକର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜମ୍ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକଂ କର୍ମ ଶୂଦ୍ରସ୍ୟାପି ସ୍ୱଭାବଜମ୍। ଭଗବାନ ଏବେ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷି କରିବା, ଗୋରକ୍ଷା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ବୈଶ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ତଥା ଚାରିବର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବା ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ବୋଲି ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଗୋରକ୍ଷା କରିବା, ଗୋବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ମନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ବୈଶ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ଶୁଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଭାବନା ରଖି ଯେଉଁଠି ମିଳେ ସେଠାରୁ ଆଣି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ମିଳୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ଅଭାବରେ କଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ଏହି ଭାବନା ରଖି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିତରଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଯେମିତି ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଧନ ଜମା କରିବା ଏଇଟା ବୈଶ୍ୟର ବୃତ୍ତି ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ବୈଶ୍ୟ ମାନନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚରାଇଲେ। ମନୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବୈଶ୍ୟଙ୍କର ବୃତ୍ତି କଥା କହିବା ବେଳେ ପଶୁନାମ ରକ୍ଷଣମ୍, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ନିଜର ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସତେଅବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଶୁମାନଙ୍କର ପାଳନ ଓ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଗୋପାଳନ ଓ ଗୋରକ୍ଷା ନିହାତି କରିବ। ଗୋବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିପାରିଲେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋରକ୍ଷା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଧନ କମିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୈଶ୍ୟ ଜାତି ମନ ଧନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଗୋରକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଗୋରକ୍ଷାରେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଗୋରକ୍ଷା ସମାଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଗୋରକ୍ଷା। ଗାଈ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଏମିତି ଏକ ଜୀବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଚଲେଇବା ବିଧାନ ତାହାରି ମୂଳରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋହତ୍ୟା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଥିବ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ମଣିଷ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋମାତାର ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବଟିଏ ଭଗବାନ ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ଏମିତି ଏକ ଜୀବ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତା'ର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା
समस्त सेवा ताहारी द्वारा ही मिली थाए। अर्थात गाई को आम से जो माता कही थाउ। गोमाता द्वारा जो घृत गाई घृत मिले ताहा द्वारा यज्ञ समापन हुए, यज्ञ द्वारा वर्षा हुए, वर्षा द्वारा शस्य हुए एवं शस्य खाई जीवजगत बंची रहती। तेणु गोमातार रक्षा वर्तमान मध्य आवश्यकता रही एवं गोमातार रक्षा नहबा पर्यंत आमे केबे सुखी हो पारिबा नहीं। शेषे भगवान कहउचंती जे शूद्रर कर्म है सेवा करवा। अर्थात एठारे सेवा कहिले इटा तमगुण हेतु, तमगुणर प्राधान्य हेतु स्वाभाविक भाव में से सेवा करवा तार कर्म बोली भगवान एठारे निरूपण करिसंती। एठारे कौनसी ईर्षा द्वेष भावना रे सब कथा कराही नहीं। बहुत लोग चिंता करती एगुड़ाक द्वेष भावना रखी शूद्र को नीच करने सब व्यवस्था करिसंती। केही काहाको एठी नीच करना। भगवान कहते ताहा स्वभावजम, ताहा स्वाभाविक भाव में पूर्वजन्मर कर्म अनुसार वर्तमान ताकू जन्म कर्म विभाग आम करिचु। तेणु चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह। भगवान कहते चारि वर्ण विभाग मु केवल स्वभावतः या करिचु। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान आम 43 श्लोक पाठ रखा। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम। शौर्यं कहले शौर्य, तेज तेज, धृति धृति, दाक्ष्यम दक्षता, युद्धे युद्धरे च एवं अपि मध्य अपलायनम पलायन न करिवा। दानम दान, ईश्वर भाव ईश्वर भाव च एवं क्षात्रम क्षत्रियंकर कर्म कर्म स्वभावजम स्वाभाविक। आउ थर पाठ रखा। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम। श्लोकार्थ है शौर्य तेज धृति दक्षता युद्धरु पलायन न करिवा, दान एवं ईश्वर भाव ये सब हेउची क्षत्रियंकर स्वाभाविक कर्म अटे। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान आम 44 श्लोक पाठ रखा। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम अर्थात कृषि गोपालन एवं वाणिज्य, वैश्यकर्म वैश्यंकर कर्म स्वभावजम स्वाभाविक, परिचर्यात्मकम परिचर्या कहले सेवा करिवा, कर्म कर्म शूद्रस्य शूद्रंकर अपि मध्य स्वभावजम स्वाभाविक। आउथर पाठ रखिवा। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। श्लोकार्थ है कृषि गोपालन एवं वाणिज्य ये सब होउची वैश्यंकर स्वाभाविक कर्म एवं शूद्रंकर स्वाभाविक कर्म होउची परिचर्या अर्थात सेवा करिवा। जय जगन्नाथ स्वामी की जय।